The long history of music in Iran can be traced as far back as the 4th millennium BC. According to archaeological and textual evidences, a rich variety of musical instruments were used in various contexts in the ancient times, denoting the important role of music in the life of early Persians. The earliest known musical system in Iran dates back to pre-Islamic times under the Sasanians, 224 to 652 AD. The most illustrious musician of this period, Barbad, is credited by the invention of a musical system comprising 7 royal modes, khosravanis, 30 derivative modes, lahns, and 360 melodies, dastans, corresponding respectively to the number of days of a week, month, and year in the Sasanian calendar. Some of the names of these modes and melodies survived in the treatises of the later periods, and some are even found in the current musical system of not only Persians, but also some other neighboring cultures. The court music of the Sasanians had an important role in the formation of the classical music in the Islamic civilization. After the advent of Islam, coming of the Arabs to Persia, and decline of the Sasanian dynasty, there formed a unitary and rich musical culture in the Islamic lands. However, the presence of regional styles cannot be neglected. Islamic epoch is referred to as the age of scientific study of music. This matter is well crystallized through hundreds of musical manuscripts and treatises written in this time. The musical system of this period was gradually developed in form of the melodic modes called advars and maqams. This new musical system was formulated in form of 12 main modes or maqams and a number of derivative melodic modes, i.e. 6 avazes, 24 shobes, and later 48 gushes. With the Safavid dynasty, 1501 to 1722, Persia's destiny moved in a different direction from that of the other Muslim nations in the region. During this era, there happened important social changes in Persia whose impression were reflected in music as well. Around the mid-Safavid period, a new concept was introduced to Persian music system, the dastgah concept. The old maqams were gradually transformed into multimodal cycles, which were called the dastgahs. Afterwards, the new dastgah system underwent several stages of internal metamorphosis, which found its final formulation in a model repertory of melodic modes and traditional melodic modules called the radif. The Qajar era, 1785 to 1925, is regarded as the flowering period of this new musical system. The presence of such prominent figures as Agha Ali Akbar Farahani and other reputed musicians, especially his 2 sons Mirza Abdullah and Agha Hossein Qoli, at the Qajar court is associated with the perfection of the idea of a systematic musical organization called the Radif. The first known version of the Radif are attributed to these 2 brothers. The Radif is the traditional model repertory of Iranian classical music. It comprises more than 250 melodic types or melodic modules called gushes, which are arranged in special orders into 7 primary and 5 secondary cycles, respectively named dastgah and avaz. Gushes are actually the raw materials for improvisation, which is the core of Iranian musical performance. The 7 dastgahs are shur, segah, chahargah, mahur, homayun, nawa, and raspanjgah. The avazes are considered as derivatives of 2 dastgahs. The satellites of Shur are Abu Atta, Dashti, Bayat Turk, Afshari, and Bayat Kurd, while Awaz Bayat Isfahan is regarded as the satellite of Dastgah Homayun. The Radif has been transmitted from generation to generation through oral tradition. ردیف مجموعی از آهنگ‌ها، حالا میتونن اینها از گذشته باشن تا امروز، با روش‌های سینه به سینه از استاد به شاگرد که انتقال پیدا میکنه بتونه این رپرتوار عظیم و مهم رو که بسیار اصالت دارن بتونه حفظ بکنه و انتقال بده به نسل‌های بعد. ذهنیت یک هنرمند موسیقی، یک استاد موسیقی جدا از ردیف نمیتونه باشه، چون ردیف پشتوانه فرهنگی اونه. این پشتوانه فرهنگی سابقه تاریخی داره و سابقه تاریخی به مناطق مختلف ایران، جغرافی ایران داره که اسطوره از این شده ردیف. خب میدونیم که ردیف موسیقی ایرانی دستور زبان موسیقی ماست
یعنی بهترین نمونه هایی از موسیقی ماست، بهترین آهنگ ها، بهترین فراز و نشیب هایی است که در موسیقی ما وجود داره که اینا از طریق ردیف سینه به سینه ما رسیده و ما اگر میخوایم موسیقی ایرانی رو بشناسیم باید این ردیف ها رو باش آشنا بشیم و یاد بگیریم و با این زبان و از طریق استفاده از این فرم جمله‌بندی ها بتونیم آهنگی بسازیم، سازی بزنیم، آوازی بخونیم. اون بخش اصلی و اون روح ردیف همیشه اون در سینه موسیقیدانه که اینو باید به طریق شفاهی و سینه به سینه انتقال بده. It is in the course of this type of traditional pedagogy that not only the fine techniques and delicacies of the radif are passed on from masters to disciples, but the traditional spirituality of Persian classical music is also preserved and transmitted so that each student who is trained in this oral tradition will in due time be capable of creatively performing music through improvisation. تدریس شفاهی رو من بیشتر پیشنهاد میکنم که بهتر میشه به طرف یاد داد و با نوت خیلی نمیشه اون زیبایی های جمله‌بندی رو با کیفیتی که جملات و نوت ها داشته باشن ارائه کرد، بلکه سینه به سینه بهتر از همه میشه یاد داد این ردیف ها رو. حالا شما بفرمایید همین جواب. شاگرد باید دست استادش رو ببینه، امکان داره اون صدا رو در بیاره از روی همون شنیدش، یعنی میشنوه میزنه، نوت هم جلوشو میزنه، ولی نمیدونه تو کدوم منطقه و انگشت‌گذاری، یعنی سیستم انگشت‌گذاری داره ردیف نوازی. یعنی همینجوری الا بختکی نیست که ما هر انگشتی هر جا اومد بذاریم، از یک سیستم انگشت‌گذاری خاصی پیروی میکنه. ولی همونطور که مثلا یه بچه رو میارن میگن که این بچه تمام حافظ و حفظه، ولی این بچه فلسفه یک دونه این شعرها رو نمیدونه که اینا رو حفظه. الان حفظ ردیف به این صورت شده، ما میخوایم یه جوری باشه که این فلسفهش ازش جدا نشه و جامعه اون معنویت لازم درش حفظ بشه، در کلاس‌های دانشگاه، در همه جای یک مراکز آموزشی، که در واقع این فلسفه ردیف انتقال داده بشه. دستگاهی هست به نام دستگاه شور که به خاطر اون رابه پرده‌ای که داره برای تمام اون کسایی که موسیقی کار میکنن به هر جهت نمایانگر اینه که این موسیقی ایرانی است. خب مسئله مهمی که اینجا هست این متره که ما می‌زنیم به شما بزنید ببین شما بگید دا 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 نه دا 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 همش مساویه. موسیقی ایرانی به علت ریشه های محکمی که داره، پیوند ناگسستنی با ایرانیان به طور کل به طور عام داره و حتی نسل‌های جدیدی که در معرض به اصطلاح انواع دیگری از موسیقی یه وارداتی موسیقی کشورهای دیگر هستن. علی‌رغم اینکه اون کشورها ممکنه عیار موسیقیشون از یه جهات دیگری خیلی بالا باشه، ولی اون عنصر عرفان و اون عنصر معنویت در اونها خیلی کم هست.